Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est pour moi un très grand plaisir d'ouvrir cette journée. Ça fait bien longtemps qu'on travaille la question du genre et quand on avait commencé il y a de ça peut-être plus de 25 ans, on nous prenait un petit peu pour des bêtes rares et aujourd'hui, la salle, durant en tout cas le nombre de personnes inscrites au colloque est complet. On a dû refuser des personnes, donc c'est vraiment que les choses avancent et que la thématique est de plus en plus quelque chose qui est porté par les enjeux de la coopération au développement. Et donc, je voudrais vous remercier évidemment pour votre présence nombreuse à ce séminaire et je tiens à remercier tout particulièrement les personnes qui ont accepté d'intervenir au cours de cette journée, les personnes qui sont ici autour de moi, mais d'autres aussi dans les ateliers. Et je voudrais remercier spécialement celles qui viennent de loin. Il y en a qui viennent du Pérou, de la RDC, de Cuba, et qui vont apporter à nos analyses leurs analyses et propositions depuis le terrain, ce que je pense évidemment fondamental quand on parle de la coopération au développement. Je ne vais pas les présenter maintenant, elles seront présentées au fur et à mesure par notre modératrice que je remercie d'avance, Charline Cauchy, pardon, excuse-moi. Nous avons aussi, et je voudrais les remercier, des traducteurs et des traductrices. Nous parlerons dans les langues français, néerlandais, espagnol, anglais. J'espère que pour tout le monde, c'est OK au niveau des numéros des langues. Ils sont affichés. Mais ça, je peux peut-être le préciser. Tu le préciseras après. Ouais. OK. Bah, ou maintenant, hein, comme ça c'est fait. Donc le canal 1 pour le français, le 2 pour le néerlandais, le 3 pour l'anglais et le 4 pour l'espagnol. Merci. Alors, cette journée se situe clairement dans le cadre du 25e anniversaire de la déclaration de Pékin, qui est certainement une déclaration politique visionnaire pour garantir le droit des femmes et des filles, ainsi qu'éliminer les inégalités. Et c'est bien là-dessus qu'on doit continuer à se baser, tout en faisant bien sûr des liens avec les objectifs du développement durable, qui sont les priorités actuelles de nos politiques de développement. Les violences envers les femmes et les filles, ainsi que les mouvements de mobilisation pour leurs droits, font de plus en plus souvent l'actualité. Il suffit de voir ce qu'il s'est passé cette semaine en Belgique, et notamment la mobilisation de dimanche dernier, où nous étions plus de 10 000 personnes à manifester à Bruxelles. C'est certainement une preuve d'une conscience de plus en plus importante que notre société doit changer et prendre en considération ce problème des violences faites aux femmes. Ailleurs aussi, d'ailleurs, un peu partout dans le monde, des mobilisations ont eu lieu. Je voudrais reprendre quelques chiffres d'ONU Femmes. J'espère ne pas marcher sur les plates-bandes, mais on ira certainement plus loin par après. Mais on estime que 35% des femmes dans le monde ont été victimes de violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs partenaires ou de violences sexuelles non conjugales. Dans le monde, plus de 700 millions de femmes vivent aujourd'hui en ayant été mariées alors qu'elles étaient enfants de moins de 18 ans. Au moins 200 millions de femmes et de filles vivantes aujourd'hui ont subi des mutilations génitales dans une trentaine de pays. Et je pourrais continuer, mais je ne vais pas vous assourdir de chiffres. Mais il n'y a pas que la question des violences. On retrouve d'autres situations inégalitaires tout aussi importantes qui doivent être prises en considération si on veut éliminer les discriminations et arriver à l'égalité des sexes. C'est l'accès et le contrôle des ressources comme la terre, l'eau, les moyens financiers, l'accès à l'éducation, les nouvelles technologies comme le numérique, etc. Et si je reprends 2-3 petits exemples de la FAO, elle estime en effet que le revenu de la femme sur la santé et la sécurité alimentaire de la famille est 4 à 8 fois plus grand que l'effet du revenu de l'homme. En Afrique, si les femmes avaient le même accès que les hommes aux ressources productives, c'est-à-dire la terre, l'eau, les outils de production, cela permettrait un accroissement de la production agricole à travers l'agriculture familiale de 20 à 30% et donc une réduction de 12 à 17% du nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. Ce sont quand même des chiffres importants et qui montrent que, en considérant le travail des femmes agricoles, on peut résoudre cette question du problème de la faim. L'impact de l'éducation des filles, des mères, ont aussi évidemment une influence directe sur la nutrition des enfants, sur le mariage précoce, sur les possibilités de trouver un emploi et la diminution entre les écarts salariaux, etc. Je peux continuer.
Un autre aspect, c'est le leadership politique et économique, qui sont des enjeux fondamentaux. Et les femmes en sont encore trop souvent exclues. Selon la FAO, qui a travaillé sur 149 pays, elle estime que 17 ont des femmes chefs d'État et seulement 18% de ministres. De par le monde, 24% de parlementaires sont des femmes. Et je voudrais remercier les parlementaires ici présentes et celles qui participeront à cette journée. Les femmes ont le même accès aux services financiers que les hommes seulement dans 60% des pays et la propriété foncière seulement dans 42% des pays évalués. Enfin, dans le monde, ce sont toujours les femmes qui sont majoritairement responsables du care, c'est-à-dire le soin aux autres, à la famille, aux personnes âgées, etc. Donc, la lutte des femmes est une lutte mondiale. Même si certains progrès ont été constatés, les changements sont désespérément lents. Imaginez un peu, selon le Forum de l'économie sociale, si les tendances actuelles se maintiennent, les disparités entre les sexes dans les 106 pays sur lesquels ils ont travaillé ne se réduiront que dans 108 ans. C'est insupportable. Et pourtant, malgré les efforts internationaux, les textes de négociation, les déclarations politiques restent faibles et ne montrent que peu de progrès. Nous assistons à une polarisation autour des questions touchant aux droits des femmes et des filles. Au niveau international, d'une part, il y a des États conservateurs qui, au nom de la morale, de l'identité culturelle et religieuse, remettent systématiquement en cause les droits humains, les droits sexuels et reproductifs. Je reprendrai l'exemple de la décision du président des États-Unis de ne plus financer les centres de planning familiaux donnant l'information ou des services relatifs aux interruptions volontaires de grossesse. Et je pense qu'on en parlera puisque la Belgique a pris une position à travers She Decide. C'est certainement un thème qui sera abordé au cours de cette matinée. Il y a aussi, rappelons-le encore, beaucoup de militantes pour les droits des femmes qui sont emprisonnées, souvent torturées, que ce soit en Arabie Saoudite, en Égypte, en Indonésie, en Iran, en Turquie, mais aussi en Colombie, au Mexique, en Bolivie, etc. Je ne vais pas citer tous les pays. Mais d'autre part, et heureusement, face à ce backlash, des États s'engagent dans l'appui des droits des femmes et des filles, à côté d'une société civile progressiste. Et je voudrais ajouter que ces réponses ne trouveront de sens que si elles permettent de lutter contre les inégalités croisées et multiples formes de discrimination, c'est-à-dire le sexe, mais aussi l'âge, la classe, la caste, la race, l'appartenance ethnique, l'orientation sexuelle, l'identité, l'expression de genre, la situation de handicap, etc. Les défis à relever sont donc bien de taille. Même si depuis quelques années, la Belgique se positionne au niveau international comme défenseuse de l'égalité des droits et l'appui à l'empowerment des femmes et des filles, elle pourrait aller plus loin, en particulier en instaurant des mécanismes d'application de lois et de suivi des progrès réalisés en matière d'égalité de genre. Et c'est dans ce nouveau contexte que le Conseil consultatif Genre et Développement, ce conseil d'avis qui vous invite aujourd'hui, Conseil fédéral pour l'intégration du genre dans les politiques de développement, a choisi de s'interroger avec vous, actrices et acteurs de la coopération belge, sur les défis futurs et les nouveaux enjeux pour les droits des femmes et le genre dans la coopération au développement. Comment faire le lien entre les enjeux de Pékin +25 et les objectifs de développement durable? Quelle cohérence entre nos politiques de développement, nos politiques commerciales et l'appui aux droits des femmes et aux enjeux de Pékin? Je pense par exemple aux politiques d'appui au changement climatique ou à l'agro-industrie ou encore aux politiques d'appui à l'extraction minière qui ont bien souvent des conséquences parfois des conséquences sur les violences faites aux femmes et il n'y a pas de cohérence entre ces différentes politiques. Est-il possible de penser finalement une transition vers une société durable, résiliente au changement climatique, capable de surmonter les chocs économiques en questionnant notre modèle capitaliste et de transformer les rapports de domination entre les sexes qui aujourd'hui menacent réellement notre société, l'équilibre de notre société? Et le Conseil est convaincu que la Belgique et l'ensemble des acteurs et des actrices de la coopération ont des responsabilités par rapport à ça et doivent prendre des engagements vis-à-vis de l'égalité des sexes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous espérons que cette journée puisse être l'occasion
D'une part, de partir de bonnes pratiques en matière d'intégration de genre dans les programmes et politiques de développement, de mettre en évidence les limites, les difficultés et surtout de proposer des réponses pour surmonter les crises structurelles, économiques, sociales et environnementales qui affectent de manière disproportionnée les femmes et les filles et les personnes non binaires. Et pour ça, on vous propose une matinée en deux gros temps, une première partie en plénière. Dans un premier temps, nous poserons le cadre global des enjeux de Pékin, d'une part à travers le point de vue de ONU Femmes, par Madame Dagmar Schumacher, et d'autre part le point de vue des actrices et chercheurs de terrain en Amérique latine, par le professeur Patricia Ruiz Bravo, qui est à ma droite, de l'Université de Lima. Ensuite, nous aurons une table ronde. Là, je ne vais pas citer tout le monde, vous aurez bien l'occasion de les présenter par après. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette table ronde va représenter les différentes personnes qui représentent les institutions qui composent le Conseil. C'est-à-dire une représentation de la diplomatie de l'administration DGD, le directeur de Enable, le directeur de Bio, une représentation des organisations de femmes belges, une représentation des ONG à partir du terrain, donc c'est une ONG du terrain de la RDC, et une représentation du monde universitaire. Ces différentes personnes vont être interpellées et mises en débat par la journaliste Charline Cauchy sur leurs pratiques, leurs difficultés et stratégies à venir pour l'intégration du genre dans les programmes et développement. Après, nous aurons un petit débat et puis nous aurons une pause pour se sustenter. L'après-midi, ce sera consacré à différents ateliers et là, vous devrez travailler. Mais avant cela, nous retrouverons en plénière une présentation de l'indice de genre dans les ODD par Alison Hodler. Je pense que c'est important de pouvoir avoir des indicateurs pour pouvoir voir comment les choses avancent. Et puis, nous partirons dans 4 ateliers thématiques. L'un sur genre et enseignement supérieur, approche décoloniale et autres défis. Le deuxième sur les violences faites aux femmes et aux filles, une question de droits humains. Le troisième, quelle alternative face aux défis pour l'empowerment économique des femmes. Et le quatrième, quel renforcement des droits des femmes dans la transition locale durable. Voilà, nous espérons qu'à l'issue de ces différents ateliers ressortiront des recommandations qui serviront au travail futur du Conseil, que, je dois vous dire, termine un premier mandat de 5 ans, sera renouvelé, et donc l'importance de ce séminaire pour continuer le travail dans l'avenir de ce Conseil, que nous reprendrons alors au moment des conclusions. Nous n'en reprendrons que 2 significatives, mais ce n'est pas pour ça que si vous avez fait d'autres recommandations dans votre atelier, elles seront perdues. Bien au contraire, elles seront dans un document que l'on fera suite à ce colloque. Je voudrais aussi signaler que le ministre de la Coopération, M. Decroix, il y a 2 jours, s'est désisté, nous a signalé qu'il ne viendrait plus dû aux différentes négociations politiques qui ont lieu actuellement, ce qu'on peut comprendre. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je tiens à remercier particulièrement les personnes qui sont venues de loin, mais je l'ai déjà dit. Merci. Merci beaucoup Sophie Charlier. Goeiedag iedereen, buenos dias, good morning, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je m'appelle donc Charline Cauchy, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être parmi vous pour animer cette matinée. Avant de passer la parole à Dagmar à ma gauche, je voudrais juste vous faire un petit point sur l'outil qui va nous servir à prendre des questions et à modérer cette matinée. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Slido. Alors un petit mot d'explication sur Slido, c'est la petite feuille qui est devant la plupart d'entre vous. Donc c'est une application que vous pouvez télécharger ou peut-être plus simplement, si vous avez un ordinateur devant les yeux, aller sur le site slido.com. Quand vous serez sur ce site ou devant votre application, on va vous demander de rentrer le code d'un événement. Le code de l'événement d'aujourd'hui, c'est 29NOV, donc 29NOV. Une fois que vous aurez rentré ce code, vous allez avoir devant les yeux la possibilité de rentrer vos questions. Donc vous pouvez voir aussi ça sur les écrans. Voilà, et c'est assez simple.
Vous tapez votre question dans la langue de votre choix sur cette interface et on prendra au fur et à mesure de la matinée des questions pour tous nos intervenants. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à utiliser cet outil. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec cet outil Slido, vous avez bien sûr la possibilité d'écrire vos questions sur un petit papier. Et on a parmi nous Alex ce matin, je le cherche des yeux, il est là-bas, avec une chemise bleue. Vous pourrez aussi faire un petit signe vers Alex si jamais vous voulez écrire vos questions sur un papier et nous les transmettre. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir directement enchaîner. Dagmar Schumacher est directrice au sein du bureau bruxellois d'ONU Femmes. C'est elle qui va introduire nos débats. Elle nous propose de se plonger au cœur des principaux challenges auxquels nous sommes et serons confrontés dans le futur pour faire avancer les droits des femmes. Dagmar, la parole est à vous. Merci beaucoup, Charline. Merci, Sophie. Merci pour l'invitation. I want to start with a question that I'm asking very often lately, and the question is, which country, and you can win a big prize, which country has already achieved gender equality? I'll be happy for the answer. Who wants, not via Slido, you can just raise your hand. I think it's Rwanda. Magda? Anyone? Ah, here, okay, sorry. Isn't it Rwanda? No. Well, the thing is, no country has achieved gender equality, and I think this is one of the reasons why we all came here together, because we really have to do something about that, so in a few years from now, we can give a different answer to that question. So thank you very much to CCGD for organizing this event. As Charline has said, I want to talk a little bit about where are we right now, what are the challenges. I'm already going to share a few of the findings from all the national reviews and the regional consultations that are currently going on in the context of Beijing Plus 25. And then I want to also walk you a bit through what's going to happen next year. And now I'm trying to, oops, yeah. Yep. So, what is the context, 2019-2020? Let me start with 2019. We are celebrating the 40th anniversary of CEDAW, such an important instrument, and we really need to give it the attention it needs. Then, what's going on next year? Sophie has already mentioned the 25th anniversary of the Beijing Platform of Action. Secondly, we are 5 years into the Sustainable Development Goals in Agenda 2030. I come back to that in a second. The 20th anniversary of UN Security Council Resolution 1325 on women, peace and security. We also celebrate the 75th anniversary of the United Nations, and actually it happens to be also the 10th anniversary of UN Women. So a very important context, and hopefully we can really achieve a lot in 2020. So what I'm going to talk about now is really the emerging issues and challenges. And Sophie, yes, I might repeat a few of the things you said, but I think it's also important to talk about them regularly because it's crucial issues. We spoke already about Beijing and the platform for action. At the same time, in 2015, the vision of Beijing was affirmed when states promulgated the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals, a very ambitious and transformative agenda that seeks to eradicate poverty, reduce multiple and intersecting inequalities, address climate change and conflict, and sustain peace. Building on the Beijing Declaration and Platform for Action as a foundational framework, the 2030 Agenda made clear that development will only be sustainable if it benefits, accrue equally to both men and women. So both frameworks are very complementary, and we should really use both frameworks.
At the same time now, Beijing Plus 25 comes at a time of unprecedented global challenges, including increasingly protracted conflict and humanitarian crisis, the escalation of extreme weather events and environmental degradation, and the rise of illiberal democracies, which is exacerbating the already shrinking civic space for civil society organizations. And therefore, I mean, this 25th anniversary comes at a unique time. We really have to join efforts, and we really have to seize the moment. So where do we stand? As I mentioned already, taking into consideration the analysis or some emerging analysis of the plus 160 national reviews and the outcomes of the regional consultations. And actually, while we speak, the regional consultation in Asia is just coming to an end. Since the 2015 review, states have increasingly introduced and reformed laws, policies, and programs to advance gender equality. Globally, the top priorities for action in the last 5 years were in the areas of eliminating violence against women and girls, access to health care, including sexual and reproductive health and reproductive rights, political participation and representation, quality education. In developed countries and regions, there was greater priority in that time also given to ensuring women's rights to work and rights to income, addressing unpaid care and domestic work and work-family conciliation, and changing, and this is really important, negative social norms and gender stereotypes. Maybe strengthening women's participation in environmental sustainability, gender-responsive disaster risk reduction and resilience, and digital and financial inclusion received less attention. But those are some of the emerging issues, and we need much more attention on that. So, where are we? Where do we see progress? Countries have steadily continued to remove discriminatory laws, with 274 reforms in 131 countries towards gender equality between 2008 and 2017. More girls are in school than ever before. More countries have reached gender parity in educational enrollment. Global maternity mortality ratio has fallen from 342 maternal deaths per 100,000 live births in 2000 to 211 per 100,000 births in 2017. This is good. Globally, I mean, you mentioned already how many women carry seats in the parliament. So we do see progress there. Despite these gains, the overall picture of progress is far from what states committed in 1995, and we have to really acknowledge that. Progress towards gender equality has staled and even reversed in some areas. The gender gap in labor force participation has not changed between 1998 and 2018, standing at 31 percentage points. And I was just in Jordan, and our regional director there shared a story that 30 years ago he started to work on women's labor force participation in the Arab states region, and the percentage point was 19% of women being part of the labor force. 30 years later, he came back to the region to take up that position. He checked the figure, and it is 20 percentage point. In 20 years, 1 percentage point. In 30 years, 1 percentage point, that's scary. Rising rates of female education have not shifted deeply entrenched occupational and sectoral segregation in both developed and developing countries. Women disproportionately bear responsibility for unpaid care and domestic work all over the world, spending 3 times as much time in unpaid care and domestic work as men. And that, of course, is really a problem because it really impedes women to forcefully participate in the labor market. Violence against women and girls in its diverse forms remains pervasive. You mentioned this already, so I'm not going to repeat the figures, but I want to say
that more than 1 in 3 of all women intentionally killed worldwide, or 68 every day, are killed by their intimate partner, by the person they should really trust and have confidence in. And I was really proud to see that Brussels lit up in orange to advocate to end violence against women this week. I mean, the whole Grand Place was lit in orange. All the European Union institution buildings were lit in orange, and I'm really happy that many of us were together when Mannequin Piss was wearing his orange outfit to be a he for she to fight for gender equality and end this impunity. And we were also really happy that Minister Muyel was participating in the event. Progress has also been limited for women and girls who experience multiple forms of discrimination, including based on age, class, disability, race, ethnicity, sexual orientation, and gender identity, as also Sophie has been referred to. And we also see that, I mean, for example, LGBT community around the world are really experiencing a heightened risk of violence and harassment. And we are also really happy to work with the European Union on the Spotlight Initiative to end violence against women worldwide. Resources for gender equality remain woefully inadequate. ODA, which has gender equality as principal objective, dropped by 7% between 2016 and 2017, representing only 4% of total ODA, the Overseas Development Assistance, in 2017. I mean, if we always believe that it's so important to include women in the development process and in the SDGs, and we have SDG goal number 5, why do we only have 4% for targeted intervention on gender equality? While between 2000 and 2014, an average 27% of peace agreements had gender-responsive provisions, rising to 50% in 2014, in recent years there has been serious regression, with the proportion falling again in 2018 to possibly only 8%. And here I really also want to commend the Belgian government for being so engaged now, holding the non-permanent seat at the Security Council and being very outspoken on the issue on women, peace and security, also during the open debate in New York in October. Persistent attacks on gender equality and growing transnational coordination amongst forces opposed to gender equality is also undermining progress in the implementation of the platform of action. The concept of gender in itself is being challenged by some and misleading characterized as an ideology that is purportedly opposed to traditional or family values. In some regions, the increasing influence of forces opposed to gender equality has led to regressive policy and legal reforms, such as restrictions on sexual and reproductive health and rights, or moves to remove comprehensive sexuality education from school curricula and gender studies from tertiary education. Such forces are also increasingly normalizing violence, harassment, and abuse of women human rights defenders. And we had also a session on that in Brussels this week. In the last 10 years, a greater number of countries have seen deterioration rather than improvement in the quality of their democracies, for example, by limiting freedom of expression, closing spaces for civil society, eroding the rule of law, and increasing hate speech from politicians. Democratic erosions are giving increasingly legitimacy to discriminatory and patriarchal voices and limiting the scope for feminist action to make progress. Analysis shows that in 2018, 1.14 billion women lived in countries where civil society is severely or substantially repressed. So you mentioned already the backlash. We do see a backlash, and I mean, I remember 8 years ago, I really was saying, no, there is no backlash on gender equality. Now, I mean, we have to really admit there is a backlash, and we have to join forces to counterbalance, and as our Secretary General of the UN was saying, the pushback of the pushback. Women's civil society play an absolutely critical role in addressing the challenges of our time in at least 3 ways: in demanding accountability, in creating networks for change, and
Thirdly, for bringing to bear testimony and evidence that can compel action. There are real possibilities and solutions for conducting the world differently. Across the globe, feminist movements are at the forefront of economic, social, and environmental justice movements that are calling for systemic change. Young women like Greta are working across silos and understanding women's and girls' human rights as inextricable from ending other forms of inequality, exclusion, and injustice. Whether it is protest against authoritarian governments, struggles for democracies, campaigns for migrant rights, responsive to mass shootings, advocacy for the right to education, efforts to achieve LGBTI equality, or campaigns for economic and climate justice, young women are at the forefront of diverse coalitions calling for change. Men are increasingly also using their positions of power to challenge current notions of masculinity and gender inequality, and they also advocate for change, and that's really important. We spoke already about the legislation and where do we stand in the legislative framework. Despite the progress we have seen, discriminatory laws persist in many forms, leaving the world far from the target set to be achieved by 2005. Currently, over 2.5 billion women across the world are affected by discriminatory laws, something where governments have the power to change. For example, male and female surviving spouses do not have equal rights to inherit assets from each other in 1 in 5 countries. There are 29 countries out of 189 countries where the law does not allow women to be the head of the household in the same way than a man. I want to now quickly speak about technological advances, including artificial intelligence, automation, and robotics, because we also want to look at the emerging challenges. All of these are expected to create rapid changes across economic, social, and political life. Yet evidence for the OECD countries for which data is available shows that gender inequality in technologically workforces exist. Further, over the past decade, new risks and challenges related to technological development have emerged, including concerns about fairness and inclusion, privacy and autonomy, accountability and transparency, and also the issue of cyber violence against women is emerging very, very strongly. Technologically, change is not and has never been gender neutral, so we have to really address this right now so that we do not reinforce the same patterns of inequality that we have seen in other sectors. At the same time, I want to also say that we see technology very often bringing a change to women's lives that can be very positive. I just want to quote one example of UN Women's work in Thailand, where we work with the police and where the police has developed a chatbot where women who have experienced violence against women can get immediate support and legal advice and advice about their rights via a robot and a bot through the internet. Another issue, the lack of data for effectively monitoring progress towards gender equality is a significant challenge. Many of the gender statistics and data disaggregated by sex, age, location, and other factors that are needed to monitor the implementation of the Platform for Action in 2030 agenda are still not produced regularly by countries to enable trend analysis. So we have seen some progress, but we have definitely not mastered that challenge yet. And I'm happy in this context to mention that UN Women has just recently launched the Women Count Data Hub, which shall help also on the SDGs. I see I only have 5 minutes left, so I just want to mention we also see inadequate levels of financing for gender equality as a major issue. The current new discussion on the European budget will be very important to make them gender responsive. But I also want to say that
tax systems is a feminist issue. The role of the private sector here is key, and I'm really delighted to mention that the CEO of the European Banking Federation has signed up to our Women's Empowerment Principles this week in the UN Women Office in Brussels. So very interesting, because it might hopefully make also the banking sector more gender responsive. We also need temporary special measures, as we call it. This is the same than quotas. I know quotas are very often looked with a very critical eye. There's many people who are worried about quotas. Moreover, how happy am I that I hear Alexander De Croo, as Deputy Prime Minister, speaking out so forcefully on the need for quota and admitting that I think also 10 years ago or 5 years ago he was against them and now realized the importance of quota as well. We need really a transformation of discriminatory social norms and gender stereotypes. This must be a priority for accelerating the implementation of the platform of action. In this context, I want to speak about something that we are doing with the so-called Unstereotype Alliance. It's an alliance of private sector partners who want to make sure that the advertisement that they put out in the world would be unstereotyped. So through advertisement, it's $1 billion or €1 billion industry, we can really change the way the world looks at women and men, and we can really address a lot of gender equality through that. And I don't know if you have seen recently an advertisement that was published through Facebook in Brussels, which very much showed violence against women as something normal, because a man was hitting his wife or his partner for buying the wrong burger. I mean, really worthwhile looking at that advertisement to see how the world should not work. So now, what to do? Now is the time to act collectively with solidarity to realize gender equality, women's empowerment, and the human rights for women and girls, for today's generation and the next. We are proposing 8 areas. Remove all discriminatory laws and prioritize gender-responsive implementation and institutional frameworks. Break silos and build integrated approaches to implementation based on human rights standards and principles. Reach the most marginalized groups of women and girls and ensure no one is pushed behind. Match commitments to gender equality with adequate financing for gender equality. Accelerate women's participation in all aspects of decision-making and creating an enabling environment for women's rights organizations. Very important, that support to women's rights organizations. Transform social norms to create cultures of nonviolence, respect, and equality. Harness technology for gender equality, and close the data and evidence gaps for effectively monitoring progress. We need all stakeholders joining forces, private sector, public sector, men, women, boys, girls, civil society, the academia, the advertisement industry. And now I want to come back to next year. So next year is this year of the generation equality. And I have already also brought this. It's really the slogan that we have come up with, generation equality, to also showcase how important it is to bring all generations in, to really have also the young generation be part of this journey. I have spoken to many young women, and many of them don't even know what the Beijing Platform of Action is. And I mean, for good reasons. I mean, it's 25 years old. At the same time, it's still relevant. We need to bring them on board. So where are we? What is the plan? You know, we have the Commission on the Status of Women. Next year, we won't have agreed conclusion. We will have a political declaration on the first day of that CSW. And then we have a forum
which will take place in 2 places. It is convened by UN Women, and it is co-hosted by the government of Mexico and the government of France. We will have the first part of the forum in Mexico on 7th and 8th of May, which is really to mobilize the forces, to bring in civil society, governments, other stakeholders, and we want to use that forum to also develop further the so-called action coalitions. I come back to that in a second. The forum culminates in France from 7th to 10th July, so really in our closest neighborhood. So I hope to see many of you there. We are expecting about 5,000 people. We are expecting all stakeholders, again, private sector, government, civil society, the United Nations system. And in France, the action coalitions are supposed to be announced, and the roadmap for its implementation should be also presented. It will be also connected to satellite sessions in other countries, so that it is really a world movement on gender equality in both May and July. And the action coalitions are going to be action coalitions for very strong commitments on how to advance the Beijing platform of action. Anyone who will be coming, I mean, for example, a government that would want to participate has to come at head of state or head of government level. We don't accept anything else to really get the commitment at the highest level. Has to come with a strong domestic commitment, what to change at country level, and has to come with some cash in the hand to also advance the agenda on gender equality financially. It's a good opportunity. It will then culminate also in a special session in the General Assembly next year in September. And we really look forward to working closely with all of you to reaffirm multilateralism, to really join a global movement building, and to get youth and multi-stakeholder engagement happening. Thank you, and I look forward to work with all of you on this. Merci beaucoup Dagmar. Je vais me tourner tout de suite vers notre outil Slido et voir s'il n'y a pas déjà des questions pour vous, parce que vous allez devoir nous quitter d'ici peu, hein, donc c'est l'occasion de déjà prendre des questions. Une première peut-être, est-ce qu'il y a en ce moment un débat autour du nom d'ONU Femmes? Est-ce qu'il pourrait évoluer en ONU Genre? Oh, I'm sorry. Pas de souci, pas de souci. Je reprends donc. Il y avait une question qui concernait vraiment le nom de l'institution. Est-ce que le mot et l'appellation ONU Femmes pourrait évoluer vers ONU Genre? Est-ce que ça fait partie des discussions? Well, actually, it has already, because ONU Femmes is only the abbreviation. The full title of our organization is called United Nations Entity for Gender Equality and Women's Empowerment. So we are already there. Une autre question pour continuer. Il y en a une qui faisait un petit peu réagir déjà. Un monsieur demandait, n'est-ce pas une discussion un peu stérile si nous ne mentionnons pas les vraies causes, c'est-à-dire les intérêts économiques, et notamment dans des pays africains comme la RDC? No, absolutely. I mean, we have to also look at what is our macroeconomic system and how is our macroeconomic system working. And this is why I just because of time limitations, I only mentioned the issue around tax systems. I mean, tax is a feminist issue as well, and we need to really also tackle the way our economy is working and how our economy is also allowing women to find their space. Je vais vous poser une dernière question avant d'enchaîner avec vous, Patricia. Le concept de genre, vous l'avez dit, subit des backlash. Il y a une personne dans l'Assemblée qui liait ça aussi à la montée de l'extrême droite. Quelles actions on peut mettre en place contre ça?
I really think we need to demystify the word of gender and really just explain what it means, how it was developed, where it comes from, because it should be a very non-threatening term. But I agree, I mean, we do see populist forces that really question the wording. I really believe we need to seek the dialogue and, as I said, demystify. Merci beaucoup, Dagmar. Je vous propose d'enchaîner donc avec la présentation de Patricia Ruiz Bravo. Vous êtes doyenne de la faculté des sciences sociales à la Pontificia Universidad Católica del Perú et également directrice de la chaire UNESCO sur l'égalité des sexes dans les établissements d'enseignement supérieur. Dans les enjeux politiques et dans les politiques de développement en elles-mêmes, en particulier en Amérique latine, quels sont les enjeux actuels et futurs pour les droits des femmes et des filles? Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Malheureusement, je vais parler en espagnol parce que je me sens à l'aise. Quisiera decir primero que estoy muy contenta. Agradezco a Sofía y a Isabel la invitación. Yo estudié aquí en Louvain-la-Neuve y siempre será muy bonito regresar a Bélgica. Tengo muy buenas amistades y es un gusto reencontrarme con todos y todas. Como se señala en la convocatoria, es un momento de hacer un alto en el camino hacia Pekín, más 25, ¿no? Y bueno, vamos a poner la primera. Como les decía, la ponencia me dicen hacer un alto y yo, como felizmente ya Dagmar ha señalado, son muy pocos los países que han logrado la igualdad de género, o mejor dicho, ninguno. Entonces, a pesar de que hay cambios cuantitativos, por ejemplo, más educación de las mujeres, ello no ha llevado a un cambio cualitativo, no hay la igualdad que hemos pensado. Entonces, yo en este momento, para esta ponencia, voy a centrarme en la violencia. La violencia desde diferentes puntos de vista, de diferentes grupos humanos. La lucha contra la violencia, ahora más en la siguiente slide voy a mostrar el número de feminicidios en la región, aumenta muchísimo. Y lo que me interesa es mostrar la violencia como una puerta de entrada. En el caso de América Latina, nosotros podemos trabajar la violencia como una manera de mirar qué está detrás de esta violencia, qué otras dimensiones intervienen, tratando de desentrañar un poco las cifras, ¿no? Apparemment, on aurait un problème de traduction. Ok, donc apparemment 2 personnes traduisent vers le français. Je crois qu'une seule serait suffisante. Donc on va attendre quelques secondes pour que ce problème de traduction puisse se régler. Voilà, toutes nos excuses pour ce petit contretemps. Et je pense qu'on va pouvoir reprendre. On en profite pour remercier les équipes d'interprètes qui sont parmi nous ce matin et facilitent nos échanges. ¿Sí? Bueno, entonces les estaba señalando que vamos a entrar al tema de la violencia como una puerta de entrada para ver cómo la violencia condensa otros temas, otras desigualdades. Voy a tomar 2 ejemplos que están muy fuertes en América Latina, que son las movilizaciones de las jóvenes estudiantes en las universidades y la lucha de las indígenas contra las empresas agroextractivistas, ¿no? En este sentido, mi ponencia va a recoger, como señalaba la convocatoria, también ya habló Sofía, un poco mi experiencia de terreno. Yo enseño en la universidad y he sido testigo y también participante de estas movilizaciones de jóvenes y también trabajo en terreno con mujeres indígenas
que voy a hablar. Entonces, estas son las tasas de feminicidio. Como ustedes ven, en América habían bajado y están subiendo. En el mundo felizmente disminuyen, pero en América Latina están creciendo la tasa de feminicidios. Bueno, el contexto, ¿no? En primer lugar, quisiera decirle que efectivamente las marchas y movilizaciones de mujeres no es algo nuevo. Las tenemos desde la lucha por el voto. Pero lo que sí existe ahora es la masividad. En el caso de América Latina, de la cual voy a hablar ahora en el caso de las mujeres estudiantes, en Argentina se movilizaron más de 600.000 personas, no 20.000, no 30.000, 600.000 personas, ¿no? Y esto es nuevo en la región. Entonces, otra novedad también que quería señalar es el uso de las redes sociales como forma principal de la convocatoria. No solamente ya es de las antiguas maneras que uno se comunicaba, sino también las redes sociales son muy importantes. Otro punto que también es importante señalar en este contexto son las estrategias de lucha. Las estrategias de lucha van a incluir mucha música, muchas performances, los cuerpos desnudos, que ahora voy a enseñar en algunas ocasiones, y la irrupción en espacios inesperados. Un segundo tema que quería señalar en el contexto es que las demandas, tanto de las mujeres jóvenes como de las mujeres indígenas, se entrecruzan y son demandas interseccionales. Entonces, la violencia, no solamente los reclamos, las luchas contra la violencia, no solamente son, por ejemplo, en el caso de las estudiantes, contra el acoso o contra la violencia personal, sino son también luchas contra la violencia institucional, la violencia del Estado, la violencia de las empresas, la violencia que ejercen, digamos, los servicios de salud y los servicios de educación contra las mujeres. Entonces, creo que eso es lo importante en estas movilizaciones, estas demandas, estos movimientos. Otro punto importante que creo que se le preguntó a Dagmar y también sale en estas movilizaciones es una crítica al sistema capitalista financiero neoliberal, en el sentido de que si no hay un cambio en el sistema es muy difícil que haya un cambio en las relaciones de género. Las personas, en este caso las mujeres, que están movilizándose han llegado a un momento que ellas llaman de hartazgo. Ya no hay más que hacer, no basta con que los presidentes firmen acuerdos, pero que estos se lleven a la práctica. En lo que concierne a las mujeres indígenas, bueno, en América Latina se ha, digamos, en el último boom económico, ha habido una creciente presencia de empresas extractivas, mineras, petroleras, gasíferas, así como otras empresas agroindustriales, que invaden los territorios de las comunidades, afectan sus cultivos, contaminan tierras, aguas, ríos, lagunas, etc. Y entonces les impiden a estas comunidades tener un derecho a un desarrollo armonioso con la naturaleza y de acuerdo a las maneras en que su cosmovisión les exige. Bueno, este modelo se llama neoextractivismo, ya no me queda el tiempo para explicarlo, pero lo que quería señalar es que si bien las movilizaciones han involucrado a hombres y mujeres, lo que yo quiero resaltar en esta ocasión es la presencia pública de mujeres y el protagonismo de ellas, ¿no? Han estado antes, pero ahora ocupan los primeros puestos y ello va a traer consecuencias en lo que es su vida. Entonces, ahora vamos.
Bueno, esta es una foto de la movilización en Chile de las estudiantes, ¿no? Que como les digo fue como de 500.000, 600.000 mujeres. Ahora hay un video también que han sacado, pero no funcionó. Ya, ahora paso entonces al caso de las estudiantes. Acá presento primero cómo hay el hostigamiento sexual en 3 países, Perú, Colombia y Costa Rica, y podemos ver que el porcentaje de mujeres, sobre todo son mujeres las que sufren acoso en las universidades, es bastante alto. Esto es cuando se les pregunta directamente si han sufrido hostigamiento sexual. Pero cuando se les pregunta, por ejemplo, si les han hecho alguna propuesta, si han recibido miradas, inadecuadas o chistes, el porcentaje aumenta. Este porcentaje es solo de las que reconocen haber sufrido hostigamiento. Bueno, en el caso de las universidades, y esa es una experiencia que yo tuve, por eso la traigo, y en Argentina ha sido muy, muy fuerte, se ha dado en toda la región de América Latina. Y creo que uno de los elementos más importantes es que son jóvenes. Creo que Dagmar señalaba al final de su presentación la importancia de recuperar la participación de las jóvenes mujeres. Y un tema que también es nuevo es que la universidad ha sido puesta en cuestión, ¿no? Bueno, desde mayo del 68 regresó Mayo Feminista en Argentina. Entonces, es la universidad la que ha sido puesta en cuestión, la universidad como una institución que parecía segura, pero que reproduce la violencia de género y las discriminaciones, los estereotipos, no solamente contra las estudiantes, sino contra las docentes. Sin embargo, la movilización ha venido de las estudiantes y denuncian precisamente la impunidad de los estudiantes y los docentes que son los que han estado en el acoso. Un elemento, además de la masividad, es el tema de la fuerza, la convicción y la emoción que rodea al movimiento. Farid Serán, una autora que analiza el caso argentino, señala que el feminismo, dice, además de una ideología, en el caso chileno resulta una pulsión, un sentimiento, un gesto que marca un punto de inflexión. ¿Por qué un punto de inflexión? Porque ellas no van a parar el movimiento hasta que las universidades se comprometan con cambios en el tratamiento del acoso. ¿Qué otros elementos tenemos en este movimiento? La formación de lo que ellas llaman colectivas, colectivas en femenino, ¿no? No es un colectivo, la palabra tampoco existe en español, son las colectivas. Entonces, estos grupos, en cada, por ejemplo, en mi universidad hay 30 colectivas, no es un solo grupo, son diferentes grupos de las diferentes facultades, en Derecho, en Economía, en Ingeniería, ¿no? Entonces, es masivo, pero también va desarrollándose en cada una de las facultades. La mayoría de ellas, en el caso de la universidad donde trabajo, se llama Se acabó el silencio. Tienen en común es también que toda decisión se toma en asamblea. Esto es contra el sistema, digamos, jerárquico y autoritario que reclaman de las universidades. También logran cambios en las universidades, no solamente en términos de planes de acción, sino también se expulsan a docentes y estudiantes cuando han sido probadas el acoso. Otro elemento importante es el reclamo feminista de su condición. Nosotros que hemos empezado hace muchos años, durante los años 90, vimos en las universidades de que
las chicas ya no querían llamarse feministas, decían que ya eso había pasado, que ya tenían sus logros y que, bueno, era cosa de mi generación. Sin embargo, esto ahora se ha completamente volteado y luego, como veremos, más bien nos critican porque nos dicen las feministas del siglo XX y ellas son las feministas del siglo XXI, ¿no? Finalmente, como ya les dije, en el caso de las universidades, la institución universitaria se ha visto removida. Los directores, los rectores, todos ahora andan al menos muy preocupados por portarse políticamente correctos. Bueno, otra foto. Ahora paso a los líderes, a las mujeres líderes de la lucha por la tierra frente a las empresas agroextractivas. Bueno, estas son unas fotos para decir que esto se da en toda América Latina. Este es Guatemala, esta es en Ecuador, otra activista. Y bueno, algunas notas. Como señalaba, ya se habían instalado las empresas agroextractivas en América Latina, las hidroeléctricas, las mineras, las gasíferas. Y lo que si bien al inicio, digamos, se instalan y aparentemente con el Estado tienen acuerdos para respetar las normas, en los hechos no las respetan, ¿no? Entonces, no hacen los estudios de impacto ambiental que se deberían hacer, y cuando los hacen, luego ponen adendas para cambiarlos, de manera de que no respetan los derechos de las comunidades, no tienen los estándares y en conclusión se produce la contaminación de las fuentes de agua, los suelos, el aire y la intoxicación de personas, animales y plantas. Los terrenos dejan de producir y la vida se hace insostenible. En otros casos, que es el caso de una campesina peruana, se quisieron apropiar de sus terrenos que tenían título de propiedad, la señora, y tratan de expropiarlas, ¿no? Entonces, esta lucha, que como les decía, no solamente es de las mujeres, lo que yo quiero resaltar ahora es esta presencia en el espacio público, ha tenido como consecuencia un incremento de la violencia contra ellas. La violencia es institucionalizada. El Estado, las empresas, los medios de comunicación, pero también, en algunos casos, sus propias organizaciones y familias. Se trata de una violencia interseccional contra las mujeres rurales y, sin embargo, ellas responden, ¿no? Lejos del estereotipo de mujeres sin agencia, ellas se enfrentan, buscan alianzas y tratan de salir adelante. Antes de que me olvide, en algunos casos lo logran, las empresas detienen su exploración, pero en otros casos son ellas las que son violentadas, anuladas y en algunos casos asesinadas. Para las empresas y el Estado, el pensar de otro modo, es decir, que no están de acuerdo con este sistema productivo, es considerado un delito. Y cuando estas ideas se transforman en acción colectiva, la violencia física se desata. Las empresas argumentan que se trata de personas que se oponen al progreso y al desarrollo y generan una imagen negativa, un estereotipo, ¿no? Se trata de mujeres rurales, indígenas, ignorantes que no quieren mejorar y que atentan contra el progreso de los países. La violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas maneras. No las toman en cuenta en los estudios de impacto ambiental, las amenazan para que abandonen la lucha, en algunas ocasiones buscan sobornarlas, usan los medios de comunicación locales para difamarlas y mentir sobre su conducta sexual, buscando desacreditarlas y con eso dividen al movimiento,
ella y sus familias. Se desatan campañas de desprestigio señalando que no quieren el progreso del país. Son estigmatizadas, criminalizadas y las tratan de terroristas. Bueno, hay que recordar que en América Latina se ha pasado por movimientos y conflictos armados, entonces estas movilizaciones a las mujeres tratan de vincularla con estos conflictos, estos movimientos armados, ¿no? Y las detienen, las privan de su libertad hasta el asesinato. Sin embargo, las mujeres han logrado liderar movilizaciones, detener proyectos y también, como voy a señalar al final, han recibido reconocimientos internacionales. Bueno, creo que ahí está. Esos son los asesinatos en América Latina. Según la Global Witness, más de la mitad de los asesinatos de líderes ambientales se dan en América Latina, ¿no? Y el número de mujeres asesinadas va en aumento. Ahorita Colombia ha aumentado mucho el número de mujeres asesinadas. Bueno, para terminar, algunas notas finales que he querido señalar, ¿no? Creo que hay nuevas actrices sociales vinculadas a la lucha por la justicia de género, ¿no? En este caso, jóvenes estudiantes que vienen de diferentes grupos sociales, pero también mujeres indígenas. Y esto es importante porque en la conferencia, no es la primera, en la conferencia de Beijing, las mujeres indígenas no tuvieron un espacio y ellas tuvieron que hablar en una carpa, que era la carpa de Guairú, ¿no? Entonces, en estos 25 años, este es un cambio muy importante en lo que refiere a la presencia política de estas mujeres. Entonces, estas son nuevas actrices que cuestionan relaciones de poder y espacios de conflicto, pues no solo se trata de una violencia doméstica o íntima, sino que están desafiando relaciones de poder en la universidad y también con lo que son las empresas y el Estado. En este proceso, entonces, por eso les decía que esta violencia es como una puerta de entrada, ¿no? Empezamos con el conflicto con la empresa, pero allí se va desarrollando el conflicto con el Estado, digamos, la relación entre las diferentes violencias, la relación entre etnia, clase, pobreza. Se pone en cuestión también, creo que también lo habló Dagmar, pero acá lo podemos ver en concreto, las condiciones laborales en las cuales están en muchos casos los esposos o ellas mismas en estas empresas. Bueno, en el caso de las mujeres indígenas, ya les dije su visibilidad y valoración. Y acá también es importante señalar que como el cambio climático ha llegado a un momento de crisis, esto también ayuda a esta visibilización de las mujeres. No es por el cambio climático, pero sí es por la vigencia que está tomando el cambio climático que algunos grupos un poco abren sus mentes, ¿no? Entonces, estas demandas por la lucha por el territorio se van a articular también con las demandas de género, cosa que era bastante, digamos, lenta en el caso de las mujeres indígenas porque, bueno, acá no lo voy a desarrollar, había una tensión también entre llamarse feministas y llamarse indígenas porque consideraban que su lealtad primera era hacia su comunidad. Sin embargo, ahora ya empieza a haber este reconocimiento del tema de género en las propias comunidades. Entonces, esos son los puntos en común, la lucha contra la violencia. En el camino, en esta lucha, se va identificando otras violencias, otras desigualdades y un protagonismo político en ambos casos. La lucha, como les he señalado, se señala como antipatriarcal y anticapitalista.
También ya señalé la violencia como un eje que cataliza otros temas y me parece que permite ver cómo a partir de la demanda la lucha contra la violencia se pone sobre el tapete otros temas como la salud reproductiva, la sexualidad, el cuerpo, los derechos de la naturaleza y la participación política. ¿Cuáles son los peligros? Más violencia institucional, porque las empresas no se quedan calladas. En algunos casos en las universidades esto no es tan abierto, pero sí es una violencia indirecta, es una violencia subjetiva, es una violencia que no se nota pero que existe, violencia psicológica. Sin embargo, esta violencia es de alguna manera visibilizada, entonces hay como una tensión. Luego hay algo que preguntaron y que acá también en América Latina es muy fuerte, que son las tendencias conservadoras vinculadas a las iglesias y a pensamientos también conservadores, ¿no? Esta presencia es muy fuerte porque entran a la esfera política. Entonces nosotros en América Latina tenemos gobiernos que también están marcados por esa tendencia y en el caso peruano también hemos tenido muchos congresistas. Entonces, para ponerle solo un caso, no ha habido una lucha ni siquiera por los temas de salud sexual y reproductiva, sino se quería evitar o impedir que en las escuelas se trabaje el tema de género. Es decir, que no se hable de la desigualdad de género en la escuela. Entonces, esto ha sido una gran pelea. Felizmente, por el momento lo hemos logrado, pero es una amenaza. Es una amenaza porque estos grupos mienten, ¿no? Engañan, señalan que hablar del tema de género es hablar que las personas se van a apropiar de sus hijos, que los hijos son la propiedad de la familia y que no pueden entrar en algún trabajo con el Estado, ¿no? Entonces yo creo que hay también una serie de mentiras que se difunden, ¿no? Y bueno, también para terminar, creo que las propuestas de desarrollo que se están planteando suponen una crítica al paradigma actual de desarrollo. Se señala abiertamente de que es muy importante de que este desarrollo cambie, que digamos que de alguna manera no haya tanta desigualdad, que el desarrollo debe estar centrado en el bienestar de las comunidades y las personas, que el crecimiento económico debe ser un medio y que el enriquecimiento sin límites debe ser puesto en cuestión. Bueno, y también que, por supuesto, hay que defender los derechos de la naturaleza y los derechos de todos los seres vivos, no solamente los seres humanos. En este sentido, se busca un tipo de reordenamiento. Finalmente, ¿cómo salir de este entrampamiento? ¿Cómo seguir avanzando de manera que, en efecto, estas luchas produzcan cambios duraderos? Hay algunas cosas buenas que pasan, como les digo, hay, digamos, el reconocimiento de estas líderes a nivel internacional. También las estudiantes han logrado cambios en las universidades. Todas las universidades, casi en América Latina, ya tienen protocolos y comisiones para sancionar. Pero lo que tal vez sea más importante es que ahorita en América Latina se está dando un momento de crisis y movilizaciones que, pienso yo, nos ofrecen una ventana de oportunidad. Las mujeres son partes de estas luchas y de otras, ¿no? No solo son luchas por el tema de género, sino por la democracia, por un mundo con menos desigualdades, menos corrupción, que también ha afectado mucho a América Latina, y más justicia. Espero, ¿no?, que ese otro mundo, donde las mujeres sean respetadas y gocen de todos sus derechos, sea un mundo posible. Muchas gracias. Merci beaucoup, Patricia. Je voudrais peut-être... il y a un écho un peu embêtant.
Peut-être faire réagir tout de suite Dagmar sur ce qui vient d'être dit. Donc, je trouve personnellement très enthousiasmant de voir ces mouvements de femmes, que ce soit étudiantes ou indigènes en Amérique latine. Vous avez parlé cette semaine de la couleur orange, qui est aussi une mobilisation lancée par l'ONU. En Belgique, le week-end dernier, il y avait plus de 10 000 femmes aussi dans les rues contre les violences. En France, 150 000. Comment est-ce qu'une organisation comme l'ONU peut accompagner tous ces mouvements qui viennent vraiment de la base? Yeah, for us this is very important. I mean, Orange the World on ending violence against women has been established already now for a few years, but we see that more and more countries participate, more cities participate. I think municipalities play a major role. I mean, I'm coming from Germany, so I have seen in Germany so many cities were lit up in orange. It was really amazing, and also in Belgium, I mean, there has been several cities which have been lit up in orange. So we do see a movement, and we see a growing movement, and what we can do, of course, is to do advocacy around it. I mean, we each year for the Orange the World campaign, we come up with a particular topic. This year the topic was Stop Rape. And I think this also tallies with what Patricia has been saying. I mean, we do see, of course, an increased figures of sexual harassment, of women being raped, of women being killed. So it is an ongoing discussion, and we really have to join our forces. So it's advocacy, it's raising the issues with governments, is bringing in civil society, is supporting women's organizations, is also making sure financial means are there for women's organizations, as I mentioned. And I have to say, I mean, Patricia brought up, I mean, gave the Latin America example of many of the issues I have already raised, so I very fully concur with what you have said. Merci. Alors, il y a une question qui revenait. Comment comprendre que les entreprises extractives en Amérique latine, qui rendent donc les conditions des femmes plus difficiles, viennent des mêmes pays que ceux qui ont tendance à promouvoir les droits des femmes? C'est une question pour toutes les deux, peut-être. Bueno, yo voy a hablar por América Latina. Como ustedes saben, ha emergido el tema de la corrupción con la empresa Odebrecht. Entonces, lo que ha quedado sobre la mesa es que las empresas son mafias, ¿no? Son mafias. Esa es la verdad dura y pura. Las empresas, por ejemplo, iban a construir una carretera, ¿no? O iban a hacer una exploración minera. Ese proyecto costaba 10. Entonces, la empresa negocia con partidos políticos, les da plata para las campañas, el partido sale elegido y entonces el partido hace una adenda al contrato que costaba 10 y ahora va a valer 20. Esos 10 van a los bolsillos de las empresas, ¿no? Y a los bolsillos de los gobiernos o de los partidos. Entonces, es así como funciona. Es así como funciona, ¿no? Y hay empresas, no solamente de todos los países, no voy a decir cuáles en particular, pero sí son empresas internacionales, no de capital transnacional, no son empresas de un país, son empresas transnacionales. Por eso es que pienso, ¿no?, de que hay que salir, de alguna manera, hay que comprender de que estas empresas, al menos las que están siendo denunciadas, su objetivo principal es las hiper ganancia. Entonces, si en el camino tienen que destruir la naturaleza, tienen que amenazar y asesinar a hombres y mujeres, pues lo van a hacer. No tienen mayor reparo, como se nota en las cifras, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento como que nos está alertando, ¿no? Las cifras nos dicen una tendencia y creo que es importante entender, ¿no? No es responsabilidad de todas las empresas, pero sí las hay.
sí las hay y incumplen mandatos que son, no los harían en países europeos, no harían lo que hacen en América Latina. Dagmar, vous souhaitez réagir? I can also, I mean, we try very much to work with the private sector. I mentioned already the Unstereotype Alliance, where we have really large-scale companies joining us. I can just name a few, for example, Unilever, Mars, and a few others. And it's really, for us, a very important endeavor to change how advertisement looks like in the world. We also work with many, many companies, and by now more than 2,000 have signed on the Women's Empowerment Principles, where also big, also multinational companies have engaged and really want to make a difference within their companies, within the marketplace, and within the community that they also influence. And I think this is important. So I do think private sector can also play a very positive role in addressing gender equality issues. And we do also see many CEOs and companies who really drive that agenda forward very forcefully. So I do see some of the challenges, as Patricia is saying, but I also very much see the glass half full as one of the actors we need if we really want to make a difference in this world. I mean, it's not public sector alone that can do it. It's not private sector alone. It's not civil society alone. It's everybody together. And the academia, I think, also plays a major role. So it's really a joint multi-stakeholder effort that we need. Y como muy de acuerdo con lo que dice Dagmar, de que es en conjunto, hay que hacer también campañas que se llaman contra o sea, que le quitan la licencia social a algunas empresas. Entonces eso está también surgiendo, dando buenos resultados, ¿no? Porque hay como se les cataloga como enemigas de la naturaleza y ya entonces eso está haciendo que algunas otras empiecen a cambiar. Une question encore, faudrait-il instaurer le niveau de violence sexuelle comme un indicateur de référence de la fragilité de nos États et de la perte de légitimité de nos systèmes politiques? Ça, c'est peut-être plutôt une question pour vous, Dagmar. Yeah, I very much think this is a true statement. When we look at where we are with gender equality, one of the major impediments is violence against women. It really has a psychological dimension. I have also read an article last week about a Japanese woman who has been raped, and what she said is, you are raped once, you survive the rape, and then you need to survive it every single day. And I think this is a very important statement, because it's not, I mean, you are raped and then you go on with your life. It does have an effect. It does have an effect on your productivity in the labor market. It does have an effect in your way how you deal with your family, how you deal in your daily life. And so I do think, yes, it is a major impediment. It is also a pandemic. It is such a widespread phenomena, and there is not one single country which is free of violence against women. So it is omnipresent, reason for which, yes, I believe it needs a lot of attention, along with all the other priorities, I mean, that we spoke about this morning. But I mean, this one particularly should be very high on the agenda. Merci. Une question pour vous, Isabelle. Vous avez fait le lien dans votre présentation entre patriarcat et capitalisme. Existe-t-il un féministe anticapitaliste? Sí, no aún con ese nombre, pero sí en las demandas que se hacen en las fotos se ha hecho ya el lazo, el vínculo entre un sistema patriarcal y un sistema capitalista, ¿no? Y por eso es que a veces también este es un desafío que yo no lo mencioné por el tiempo, pero que también en ocasiones de alguna manera divide a las estudiantes con otros grupos feministas que no hacen una crítica al propio sistema capitalista, ¿no? Entonces bueno, esto ya fue también motivo de una discusión sobre
los diferentes feminismos, pero en América Latina es ahora, bueno, las movilizaciones, ustedes saben, en Chile, en Colombia, están muy fuertes, pero también hay una influencia de los movimientos anticoloniales, ¿no? Peut-être pour prolonger, ce sera la dernière question qu'on prendra. Comment est-ce vous êtes professeur, comment est-ce qu'en tant que chercheuse, on peut mettre peut-être plus facilement et plus clairement en évidence les liens entre différents systèmes de domination, patriarcal, capitalisme, racisme et destruction de la nature? Bueno, ese es digamos, lo positivo de estar en la universidad, en la academia, ¿no? Y también tener un pie en el terreno, porque nosotros, digamos, gracias también al movimiento de las estudiantes, hemos logrado que la universidad ponga en todas las facultades cursos de género, interseccionalidad, raza, ¿no? Entonces, lo que nosotros como profesoras habíamos pedido hace mucho tiempo, lo hemos logrado gracias a la movilización de las estudiantes. Y nosotros estamos trabajando, bueno, en América Latina, pero voy a hablar del Perú. Nosotros tenemos población indígena en la sierra y en la selva. Entonces, sí, hacemos a través de cursos, pero también a través de intervenciones de las estudiantes, ¿no? Porque ellas son las que están llevando en este momento vamos a decir, la batuta. Hay obras de teatro, música, para tratar precisamente de intervenir en los estudiantes, porque acá la lucha fue básicamente de las mujeres, las jóvenes, ¿no? Y los varones no han intervenido tanto y ahora están precisamente las movilizaciones tratando de ver, de cambiar esta situación, ¿no? Pero básicamente es a través de cursos y también a través de lo que nosotros llamamos responsabilidad social universitaria, para trabajar con poblaciones con las que nos vinculamos en territorio. Merci beaucoup. Je vais en profiter pour remercier encore une fois Patricia Ruiz-Bravo et Dagmar Schumacher qui va devoir nous laisser. Encore merci à toutes les deux pour vos interventions. On va faire 5 petites minutes de pause, le temps qu'un petit problème technique puisse se régler. Profitez-en peut-être pour passer aux toilettes,